जब नबी का अरे दीवाना रे होगा, अरे जन्नत में उनका ठिकाना होगा। और फिर कहते कि अपने माँ और बापू को बेटे दुख न कभी ना देना, उनके बुढ़ापे में हरगिज़ तुम आहना उनका लेना, अरे खिदमत से इनको मनाना होगा, अरे जन्नत में बेशक ठिकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन मैंने सुना बोलो, हाँ सुन जोर को सुभान अल्लाह। अगर जलसा मनाने के बाद नमाज छोड़ देना कामयाब होता तो कुरान ने क्यों कहा है ज़कर अस्मा रब्बिही, और आपने रब के नाम का जिक्र किया, जिस्म पाक होल, दिल पाक होल, फिर अल्लाह को ये अपने रब के नाम का जिक्र किया। अच्छा जिक्र को लाइट जिक्र करছেন না, जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর জিক্র কোন দুরূদ শরীফ পড়নো, সালাম পড়নো। মা বইলা আচ্ছা করে শুনে লো, আমরা বিলকুল দেশি কোচি মা ভালো করে শুনেলেন। একটা बात सुनो, आगू अल्लाह कहছে फसल्ला বা जिन्होंने नमाज पढ़ा, जोरे को सुभान अल्लाह। अब की करबा হবে নামাজ চড়বা হবে নি, নামাজ কি জলসা করনা কামাল না, কনফারেন্স করনা কামাল না। আমরা নি কোচি দাদে তোমা কনফারেন্স না করন, বড় বড় আলিমক বলাও, বড় বড় মুকরিরক বলাও, বড় বড় তকরির কোন ওলাও বলাও, লেকিন বাবু জলসা করা যদি ফজরের নামাজ তোমার গায়েব হয়ে যা তো শুনে লো মরবার বাদ কবাটা কি হবে, তখন শুনবেন না শুনে পড়ে একটা কথা কও, কে কে শুনবেন এক বাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ। वाह माशाअल्लाह, सुन गया ना साथ बिलाने लेके सुन भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो बांग्ला कचे वो मोहम्मद भाई नामाज पढ़ो रोजार राखो कुरान धरो कसे रे मुमिन হয় মরলি যদি করবেন ভয় কিসের। सुभान अल्लाह, আমার হাতটাই সুবহান আল্লাহ কমে তোমরা আমাক মজা আসবে, জোরে কও সুবহান আল্লাহ। सुभान अल्लाह। বাংলা কছে ও মুমিন ভাই, ও মুমিন ভাই নামাজ পড়ো রোজার রাখো কুরআন ধরো কসে রে মুমিন হয় মরলি যদি করবেন ভয় কিসের। नमाज पढ़वा कहছে, कुरान शरीफের तिलावत कहছে, हां फिर कहছে कि पांच कलेमार जिकिर करो, जोरे कहो सुभान अल्लाह। जी सुनन যদি মুডের পর চুরা খাওয়া পয়লি বাও সি বাও হেতকাল লোকলা যদি তকরি শুনবা যদি জজবার সা শুনেন তাই আমরা কিছু বলবা পারবো, তুমি যদি জোরে সুবহানাল্লাহ নি কয়েন তা আমার জজবাটা ঢিলা হয়ে যাবে। কি কইছে বাংলা কে পাঁচ কলেমার জিকির করো রে দুরুদ পড়ো আর দেখিবে গে এ अंधार কবর আলোতে গুলজার আলোতে গুলজার। যেগুলো चुराखार कोई भी एक जन बंदी, कोई भी एक जन बंदा, कोई भी एक जन नौजवान, कोई भी एक जन ज़हीर जब कलमा पढ़े लिखे, चाहे आलिमेर मध्य हो, चाहे जाहिलेर मध्य हो, चाहे कोई भी हो, एक बार कलमा पढ़े लिले जबान से कलमा निकला छे। हदीस सुनो, अल्लाह नबी कहছে कि उना अल्लाहर अर्श ता हिले छे, अल्लाहर अर्श हिले छे। अल्लाह कहছে मेरा अर्श तो क्यों हिलता है, तो अल्लाह अर्श आजम को अर्श कहছে खुदा कि खुदा इतने हिलेछु कि चुराखार एक जन बंदा एक जन बंदी कलमा तैयबा पढ़े लिए ए अल्लाह जब तक तुम्हार गुनाह माफ नहीं कर दिबो তুমি কিয়ামতের ফজর তো হিলদা রই। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। सुभान अल्लाह, सुभान বাংলা কচ্ছে কলমা পড়বা লাগে, কলমা তো পড়মনি নওজওয়ানরা তোমরা কনফারেন্স করছেন ইসলামী মহাশরা ইদর কনফারেন্স করালিলেন আর সামনা সামনি তো টুপিলা পিনলেন, যা দোকান লাগতে গেলেন টুপিলা উঠা দিলেন। আলাই হামাক বলে একজন আমার আলাউদ্দিন চিরাগ সাহেব কচ্ছে তুমি এমন কেমন করছেন রে, হ্যাঁ ওরে তোমরা টুপিলা পিনলেন আজকে দোকান লাগতে গেলেন টুপিলা উঠা নাকে দিলেন, আল্লাহু আকবার বললেন না টুপিলা পিনো জব তক জলসা হবে জব তক হবে। ভাত খাওয়া পড়লো টুপিলা পিনে না, ভাত খাওয়া চাই হুকুম ছে कि एक गिलास पानी पीबा गले बहुत छोटा सुनता दादा होता, जोरे को सुभान अल्लाह। छोटा सुना दादा होता के छोटा सुनो दादा होता एक गिलास पानी माँ बोला तुमरा सुनो माथात कापड़ देने माँ पा जे छे तुमा भात खाबेन माथात कापड़ देने पानी पीबेन तुमरा को कोची माथात जे छे टोपी रुमाल राखेने तबे खाना और पानी पीबेन। अल्लाह नबी कइए एखान एक गिलास पानी पीले 60टा सुन्नत अदा होचे केमन कि सबसे पहले जानी तुमा पानी पीबेन खाना नहीं पीबेन बोरे पीबेन एकटा सुन्नत। আর
তার বাদ কি করবেন তোমার গেছে দেয় না হাত কান্দে না এই সিধা হাত কান্দে গ্লাসটা ধরলেন দিরা সুন্নত আদা হল তার বাদ পিবার পয়লা তোমার বিসমিল্লাহ করে পিবেন তিনটা সুন্নত হল তার বাদ তিন ঘটক 3 চুস্কিত পানি খান পিলেন কেওটা সুন্নত হল 4টা সুন্নত হল হানা গায়ে তার বাদ পিবার বাদ আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন 5টা সুন্নত হল আর শ্বাস লে পিবেন এম করে 6টা 7টা সুন্নত ইয়া গ্লাস পানি পিবার যখন আদা গেছে সওয়াব মিলে यानी 7টা 6টা সুন্নতের সওয়াব মিলে তো বলো अगर ইসলামী তরিকার পর আর বহুতা লোক কি করছে ভাত খাবার বাদ মা বইলা খুব ধ্যান से सुना देसी भाषा कोची मां बोला ध्यान देन कि जेगुला कोई भी हो तुमरा होय हमरा होय कोई होय हदीस लिखिए देसी के हमार देसी लोग अला उर्दू छाने जामा बयान कर देसी बोलबेन लेकिन हमार देसी कोची भात खाবার बात कोई करছে यानी बहुत लोग लुंगीटा हाथ ला पूछे दिছে लुंगीटा हाथ पूछबा सुन्नत ना बल्कि खिलाफे सुन्नत जलसा करछन ठीक लेकिन इस्लाह होबा चाहिए हम लुंगीटा हाथ पूछबा नहीं कहছে তোমরা कोई दूसरा रुमालत या कोई जैसे दस्तार तुम हाथ पूछो এটা হচ্ছে নবীর সুন্নাত আর বহুত লোক লুঙ্গিটা গেছে হাতলা মুছে নিলে আর ইওটা খিলাফে সুন্নাত কে যেখান তালির ভাত খানো পর ওইখান তালির আমার হাত দেন होता ना नहीं होचे इওটা খিলাফে সুন্নাত বলকে ওখান তালির হাত দিবা নি কইয়া दूसरा थालिर या दूसरा बर्तन मांगे ना हाथ যেছে দিবা কইয়া ইওটা সুন্নাত তে কদমে কদমে নেকি কদমে কদমে বদি একবার দরুদ শরীফ জোরে জোরে পড়ো তো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد নবীর বেটি মা ফাতেমা জন্নতের রানী আর এই কথা মিথ্যা নয় গো হাদিসের বাণী আর যা কিছু করেছেন তিনি নারীদের জন্য নিজে ভুকা থেকে তিনি অপরকে দেন ভিক্ষা কোন ফকির দরবার থেকে খালি ফিরে যায়নি এই কথাটি মিথ্যা নয় গো হাদিসের বাণী মা বইলা তকরির শুনবাওসিয়ান আল্লাহ করক আল্লাহর লোক দোয়া করছি মা আল্লাহ তোমার জন্য তক হযরতে ফাতেমার বান্দিত শুমার করে লোক ফাতেমার বান্দিত আল্লাহ তোমাক শামিল করে লোক মা বইলা শোনো হযরতে ফাতেমা খাতুনে জান্নাত যার চাদরটি 17টা খালি সিলাই ছিল হযরতে ফাতেমা এমন আল্লাহর ইবাদত কইহে মা আমরা এখানে এখান তকরির করবা চাচ্ছি कि जलसा सुनना कमाल नहामा नमाज पढ़ना होचे कमाल नमाज वो जिनिस अल्लाह मोर बर्बाद हदीसत लिखिए कि सबसे पहले मोर बर्बाद जे तुम्हाक 3टा सवाल होबे कबरटा तुम्हार कोई साथी नहीं कोई ना बेटा जाबे ना बेटी जाबे ना माँ जाबे ना कोई जाबे कोई साथी नाई कबरटार कोई साथी नाई माँ बइनला सुनो कबरटा जे गुना लियाने लास्ट तक सुता दिछे ते तुम्हार संगेर साथी होचे नमाज जोरे को सुबहानाल्लाह लिखेছে বাংলা কে ডানে নামাজি ডানে তোমার বামে রোজা রইবে আরে কোরআনে তোমার মাথার দিকে এসে খাড়া হবে রে এসে খাড়া হবে আর পায়ের দিকে দাঁড়ায় যাবে আর যত সব নেকি কবর সেটে দাঁড়াই যাবে দেখিবে চুপি চুপি রে দেখিবে চুপি চুপি মোর মা শোনো হযরতে ফাতেমা বেমার হযরতে ফাতেমা বেমার আমার নবী মুস্তাফা একজন সাহাবী কছে যার নাম হযরতে ইমরান কছে ইমরান মোর বেটি ফাতেমা বেমার হয়ে গিয়ে তুই কি মোর সঙ্গে যাব মোর বেটিক দেখবা হযরতে ইমরান সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কছে ইয়া রাসূলুল্লাহ তুই কোচি
অতীতে আমি কেন নিজাম আল্লাহ আল্লাহু আকবার তারিখ বাতাছে কিতাবত ওসিয়ে হযরতে ইমরান যে છે নবীর সঙ্গে যাচ্ছে আর বেটি ফাতেমা দেখবা হযরতে ফাতেমা নবীর বেটি হাসান হোসেনের মা হযরতে আলীর বিবি बीमार है गई है हमार नबी मुस्तफा ওই সাহাবী হযরতে ইমরান ওকলেনে যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ যখন গেল দেখেছে কি আরসিসি বিল্ডিং এর ঘর নিছিল একই সম পক্তার ঘর নিছিল একই সম যে আলিশান মহল নিছিল হযরতে ফাতেমার ঘর কান কি ছিল তকরির শুননে वाला ভালো করে শুনো তকরির খানের কি খাকাটা দেখো আল্লাহ আল্লাহ মাটির ঘর ছিল মাটির ঘর উপর যে ছাউনি ছিল কই ছত নিছিল কই টিন নিছিল কিতাবে পাওয়া যায় যে হযরতে ফাতেমার ঘরের যে ছতখান ছিল ওলা হচ্ছে খেজুরের যে টাটি বানে নে উপর ডালে দোয়াল গইল ডালে দিল আল্লাহ আল্লাহ দরজা কোনি বনছে আমার নবী তোমার নবী দয়ার নবী হযরতে ইমরান অকলে গেল দরজা খানে লোগো খড়া নে আওয়াজ দিছে বেটি ফাতেমা ঘর আছে আল্লাহ আল্লাহ তকরির খানে যদি ভালো করে শুনেন আর আমরা তোমাকে কোন দলে আছি তকরির খানের একবার জোরে কও সুবহানাল্লাহ মাটির ঘরের দরজা খুনি বনছে নবী আমার আওয়াজ দিছে বেটি ফাতেমা ঘর আছে আওয়াজ হচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আব্বা হুজুর মি ঘর আছু কছে বেটি তোর বাপ রাসূলুল্লাহ তোক দেখ পায় বেটি তিমোর বেটি মি তোর বাপ রাসূলুল্লাহ বেটি দরজা খুনি খুলে দে হযরতে ফাতেমা জবাব দিছে মা বইলা শুনো হযরতে ফাতেমা কছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আব্বা হুজুর তি আঁখলাই দেখ পাই না তোর সময় কইছে কছে নি বেটি মোর সঙ্গে একজন সাহাবী হযরতে ইমরান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছে কছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ফির তো তি ওয়াকলেন ডাইরেক্ট মোর ঘর ঢুকবানি পারবো কছে বেটি কেনে কছে কছে ইয়া রাসূলুল্লাহ মোর বদনটা দেখে দি চাদর चाहिए चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती जवा जाएंगे जन्नत में बुढ़ा तो जा नहीं सकते गुलामे मुस्तफा को हरगिज़ बुढ़ापा आ नहीं सकते जोरे को एक बार सुभान अल्लाह কছে বেটি তোর পদনটা দেখাটা চাদর ছে নবী মুস্তাফার আঁখত আঁসু চলে বল আমার নবী ওই না যেছে আঁসু বাহাবা শুরু করে দিলে সামনে সিরতে মুস্তাফা दर्स है रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए हश्र में तुम कहाँ मैं कहाँ जब न होगा कोई मेहरबान बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী কি বলে জীবনে নবীর জীবনী দেখো সিরাতে মুস্তাফা দেখো আমার নবী একটি চাদরের ইন্তজাম করেলে একটি চাদরের ইন্তজাম করে নে দরজা খুনি পাস করে ফেকে দিলে কচ্ছে বেটি একটি চাদর মাথাটা ছুপাইলে একটি চাদর বদনটা ছুপাইলে মা বললা কো বাচ্চা আছে মা বল তোর ঘর কেতেরি শাড়ি ছে দিকান তিনকান তো জরুর ছে তোর ঘর তিরা তিনটা ব্লাউজ তো জরুর ছে তোর ঘর তো লাঙ্গা জরুর ছে তোর ঘর কাপড়া আজ হিসাব নি গরিব से गरीब একজন মোর মার ঘর দিকান তিনকান শাড়ি ছে ব্লাউজ ছে আর যে চৌরবা পিনবার কাপড়া ছে लेकिन কমি ছে দেন নামাজের কমি ছে বল ও হযরত ফাতেমা ওই চাদরটা উড়ে এনে जब খোদা সাজদা করে ও কোরআন কইছে वल्लदीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जादन व क़ियामा वो लोग जो याद रातों को सजदा किया करते थे एक ही सजदे में रात खत्म हो जाती थी रब की बारगाह में हजरत फातिमा अर्ज करती मौला एक लंबी रात बना दे के फातिमा दिल खोल कर तेरी इबादत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस खाली तकरीर और नात सुनबार बाद खाली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कोई ने बेरा पानी होचे
আমল করবা। আল্লাহ আল্লাহ হযরতে ফাতেমা যখন दूसरा চাদর শুনবেন না শুনবা বলো নি শুনলে আমার তো কথা বলবো কে কে শুনবেন কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ माशाअल्लाह। अब तो जैसे हजरत फातिमा दूसरी चादर मिले गेल अल्लाह अल्लाह ওই পইলকার চাদরটি এমন ছিল যে বদনের মাথা ছুপাছে তে বদনটা ইধর যেছে হেডত খুলে যাচ্ছে আর যখন যেছে বদনটা মাথা বদনটা ছুপাছে তে মাথার চুল্লা দেখা যাচ্ছে। যখন নবী মুস্তাফা दूसरी चादर इंतजाम করে দিলে তো হযরত ফাতিমা নেকাব যেছে यानी मतलब पर्दा করলে হযরত ইমরান গেল আমার নবী গেল কহছে বেটি আমার নবী কি বলে যেছে দস্তে আনওয়ার হযরত ফাতিমার যেছে यानी मतलब যা हमार देशी भाषा कोचे यानी कांगेर पर रखे दिले कोचे बेटी बोल की खबर कोचे या रसूलुल्लाह दिला परेशानी छे बोले कोन परेशानी कि एकटा परेशानी एदा या रसूलुल्लाह मी बीमार है गियो शिद्दतेर मुख बुखार छे मी बीमार छु या रसूलुल्लाह कोचे बेटी दूसरा परेशानी की छे कोचे या रसूलुल्लाह आज 3 दिन से मोर घर चूल्हा नहीं जले या रसूलुल्लाह जरूर को सुभान अल्लाह 3 दिन से हजरत फातिमार घर चूल्हा नहीं जले। अल्लाह अल्लाह एक कथा सुने नबी मुस्तफा कान बात होले मतलब आंख से आंसू बहाबाद होले और कोचे संगे संगे कोइल कोचे बेटी 3 दिन से तीन खास्ते की होया तोर बाप रसूलुल्लाह तो 3 दिन से भोगे छे जरे को सुभान अल्लाह। सामने सीरत मुस्तफा दर्श है रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। ये हजरत फातिमार देखो अब शान देखो हजरत फातिमार जे छे मुकाम देखो मर्तबा देखो मा बहिल्ला एकजन बनु सुलेम कबिलार मध्य एकजन बुढ़ा लेकिन वहाँ मुसलमान नहीं छिल वहाँ एकजन कबिलार एकजन बुढ़ा हमार नबी लोगों से बचे या रसूलुल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं आपका कलमा पढ़कर आपके दिन में दाखिल हो जाऊँ जोरे को सुभान अल्लाह। नबी तोर दिन तोर कलमा पढ़े तोर दिन दाखिल होगा चाचू हमार नबी कलमा पढ़ाई दिले वहाँ मुसलमान है गेल कलमा पढ़बार बाद जखन मुसलमान है गेल हमार नबी देखे वार चेहराती देखे हमार नबी तो सब जाने और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद अल्लाह अकबर। हमार नबी कहचे बुढ़ा ती मालदार ना गरीब कलमा जखन पढ़े लिले नबीर दिन दाखिल है गेल कहचे बुढ़ा ती बोल दी ती मालदार ना गरीब कहचे या रसूलुल्लाह हम हमार खानदान दाद भेल्ला हम यहूदी छी लेकिन मोर मतो गरीब बुढ़ा और नाई मोर मतन गरीब मानुष नाई अल्लाह नबीर दिल्ला जेमन दत मोम है गेल केना रहमत लिल आलमीन ओइने नबी हमार ऐलान करछे मजिस्ट्रेट है कोई कि इस बूढ़ा को कोई कपड़ा अता कर दे ये जिसका सर जो नंगा है उधर मजिस्ट्रेट ऐलान करछे है कोई इसको कोई कपड़ा अता करे। अली थे जो वहाँ उस महफिल में मौजूद थे हजरत अली मौजूद थे वहाँ उठे ने कहे या रसूलुल्लाह मैं अपनी पगड़ी को इसे दे देता हूँ जोर से कहो सुभान अल्लाह। पगड़ी खाने इनायत कर दिले पगड़ी खान माथा हाथ बांधे लिले फिर हमार नबी ऐलान करछे को कोई छे के कोई छे ए गरीब बुढ़ाटा दौलत देने वाला कोई छे तो एकजन हजरत साद बिन इबादा रादियाल्लाहु ताआला साहाबी रसूल उठे कहे या रसूलुल्लाह मोर घर एकटी उटनी छे या रसूलुल्लाह मी चाहतु जे मी उटनी दी बुढ़ा रख दे दू मां उटनी आता कर दिले फिर हमार नबी कहे बुढ़ा बोल तो नो मुस्लिम ती खाई नानी कुछ खाई नानी खाई कहे या रसूलुल्लाह बहुत भूख लगी या रसूलुल्लाह मी भूखा छु या रसूलुल्लाह बहुत भूखा छु या रसूलुल्लाह एक कथा सुनबार बाद रहमत लिल आलमीन हमार नबीर आंख ते जेमन आंसू चले ओसे नबी कहे के छे ए बुढ़ाटार दावत कराने वाला अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान फारसी खाना ने कहे या रसूलुल्लाह इस मेहमान को मुझे दे दीजिए मैं इनकी दावत कराता हूँ अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताआला अन्हु ওই বুড়াটার হাত কান ধরে নিলে ওটা জামানা খাবার নাই ওই চিজ নাই চলে গেলে একটা বাড়ি চলতে 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 বুড়াটার হাত কান ধরে নিয়ে আমার নবীর মেহমান জানে একটা বাড়ি পৌঁছেছে ভাই খাবার কিছু ছে ওরা কচ্ছে আমার ঘর কিছু নাই বাবু আমরা দিবা পারমনি। दूसराটা বাড়ি চলে গেল ওঠে কিছু নি পালে तीसराটা বাড়ি চলে গেল ওঠে কিছু নি পালে हजरत सलमान फारसी सोचेছে যে মুখ কইতে কিছু নি মিলবে अगर मिलबे ते हजरत फातिमार घरे मिलबे ওরা ঘরত মিলবে জোরে কও সুবহানাল্লাহ। हजरत फातिमार घरे ঘরত মুখ মিলবে कि नबीर बेटी माँ फातिमा
জন্নতের রানী আর এই কথাটি মিথ্যা নয় গো হাদিসের বাণী আরে যা কিছু করেছেন তিনি নারীদের জন্য নিজে ভুকা থেকে তিনি অপরকে দেন ভিক্ষা কোন ফকির দরবার থেকে খালি ফিরে যায়নি আর এই কথাটি মিথ্যা নয় গো হাদিসের বাণী কইতে পালে কি সলমান ফার্সি কইতে পালেনি বুড়াটার হাত কোনি ধরে চলতে চলতে কজমক ফাতেমার ঘর যাওয়া হবে রাসূলুল্লাহর বেটির ঘর যাওয়া হবে চলে গেল দেখা যায় দরজা বন্ধ দস্তক দিচ্ছে হযরত সলমান ফার্সি ফাতেমা নবীর বেটি মা ফাতেমা ঘর আছি আওয়াজ দিছে দস্তক দিছে উলা ঘর না আজ কি হচ্ছে আমার মা বললা हमरा कोची माँ घोड़े दरवाजा बंद कर रखबेन गेट खान बंद कर रखबा चाहिए ऐसा ना कि हर कोना जे छे घोड़े दरवाजा खोला लोबे कोई भी गैर एकटा लोग चलो बोल तुम्हार चेहरा जे छे तो तुम्हार चेहरा देख लिले कि भाई तुमरा वार चेहरा देख लिलन ये हड़ा पर्दा छे ये हड़ा मना छे हजरत फातिमार जिंदगी देखो दरजा खान बंद छे सलमान फारसी आवाज दीछे फातिमा घर छी आवाज के कि कौन है कहे के कहे मी सलमान फारसी कहे केने कहे कि एताने ओसी फातिमा के मोर संगे एकजन मेहमान रसूल छे मी कयेकटा बाड़ी गेलू लेकिन खाबार किछु पानुनी मोर दिल्लात बोल के तोर घरते आज तो कोई साइल वापस जानी कोई फकीर वापस जानी कोई दरवेश वापस जानी कोई साइल मांगने वाला वापस जानी मोर दिल्ला गवारा करछे खाबार मिलबे तो तोरे घर मिलबे अल्लाहु अकबर अभी दरजाहान बंद छे फातिमा दरजार बिजेछे यानी घरटार भीतर से बोलछे सलमान फारसी बाहर से सुनछे इहुदी तकरीकान सुनो देशी कोची कहछे फातिमा कांचार कहछे ए सलमान फारसी आज से 3 दिन हो गए मेरे हसन और मेरे हुसैन भूखे हैं मैं भी भूखी हूँ घर में चावल नहीं है घर में दाल नहीं है घर में आटा नहीं है घर में जौ नहीं है खाने का कोई सरो सामान नहीं है कौचा खाबार कोई चीज है नहीं अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत सलमान फारसी सुनवर बाद कौचे दे आप कड़ा की जाबे ओइने हजरत फातिमा सोचेछे कि सलमान फारसी नबीर मेहमानक तो ले चले जाबे कौचा है सलमान फारसी ठहर जाओ कौचा रुके मोर एजा डर अल्लाहु अकबर वो डर है जिसको फरमाते हैं कि बेइजाजत जिनके यहाँ जिब्रील भी आते नहीं बेइजाजत जिनके यहाँ जिब्रील भी आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदर शान वाले भाई जोर से